सानाम को जोहर साथे सानाम को सगुन अतांग दाराम नोआ धरम दियोड़ा यूट्यूब चैनल तलाते इंगे भागमात मुर्मू तबे सानाम को पे बड़ा कर ताबना नोआ नेलोक का नोआ वीडियो अड़ी ढेर ते भाइरल हिजुग कना किछि दिन लाहा खन तबे नोआ इदी कते आबोरेन अड़ी आयमा सुसरिया अड़ी आयमा दरदिया अड़ी आयमा गखुड़िया अपन आपिना कथा को सदर समांग का जहां दो नोआ दो अड़ी मारंग बेइज्जत अड़ी मारंग विपदजनक घटन कना मेनते सानाम हर को मोचा खन नो कथा रोड अडक सदर सामांग कना तबे नोआ इदी कते अड़ी आयमा चर्चा चला कानते आर नोआ इदी कते अड़ी गान बेबड़ी फारचा हो चला कानते मेनखान नोआ इदी कते कथा दो जतोआ गे ठौके गोटा हाकना जहां दो उनी गिद्रा जहां अलगुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू गंके तिनकिन अपमान लेदेया उनी नितु शास्ति सजा नाम रेना मेना आका आर उनी दो मेटांग कथा ठौके कना जे उनी दो गिरफ्तार चे जिहोला करा मेनते नोआ सानाम को पे आंजम करगार पे बड़ा कर गया तबे नोआ सावसावते मिन अबो आयो हर मेन दो मिन कुड़ी हपन नुई अडिजिर नोआ कमी को नेल कते अडिजिरे आटा कना उनी दो नोआ कथा मेनया जे उनी कोड़ा गिद्रा दो चेत गलती ह बनु का उनी दो अबुझ गया उनी दो बुझाय दरकार कना मेनते उनी आय हर नोआ कथा मेन अचोया जे उनी कोड़ा गिद्रा दो हुडिन हुडिन गे गलती काय कोनो उना मारंग गलती ह बांग कना उना हुडिन हुडिन गलती रे अब सावतारिन अब समाज रिन अड़ी मारंग उतर स्टेप बो हताव का मेनते नोआ कथा लई सदरा का नोआ मारंग उतर स्टेप हताव दो अड़ी मारंग भूल कना अड़ी मारंग बड़ी कना मेनते नोआ कथा लई सदर समा तबे जहां कथा ठौका कना एटकेटणे बड़ी सॉल्व कना ओना चितारे नुई कुड़ी गिद्रा नुई आय हर उना आटो कना चिदा चेत खातिर इᱧ बन टिके दरा कना तबे नोआ इदी कते सानाम को सांगे सांगे रो रकाब निहति दरकार कना नोंका के जुदी कुड़ी गिद्रा आर अर्दी बर्ती को अमनो आसागेना को बेना को बेरे को एनखान अब सावता समाज जतो सलो बको बकल बड़ेआ और जहां तिना गे आबोरेन बीर हपड़ाम मेना का नोंका को अपमान को आबो को तालारे जहां तिना गे नोंका एटकेटणे बड़ी मेना नोआ दो निहति साला बचा दरकार कना आ नुई कुड़ी गिद्रा इदी कते हो अड़ी सांगे खन सांगे हर बो रो रकाबा मेनते अनुई हो नोंका गे साजा बो एमा मेनते इन सेट को नोआगी नेहरोआ तबे देलाबन बर्ती बा बिलम कते उनी कुड़ी गिद्रा आर मिट गंके साला ओकालका रपड़ हुयु कना ओना गे बन आंजम ᱧᱚᱜ लगे। हाँ हेलो কে আপনি কি শর্মিলা বলছেন? হ্যাঁ আমি শর্মিলা বলছি। হ্যাঁ আপনি কি বলতে চাইছেন এখানে কমেন্টটা কি করেছেন? আপনি কোথা থেকে বলছেন? আমি বাঁকুড়া থেকে বলছি। আমি তো শর্মিলা, আপনার একটু মানে নামটা জানতে পারি? আমার নাম বৈদ্যনাথ হাঁসদা। ও হড় গে তাহলে এখন তো? হ্যাঁ হড় গে। জোহার গে। হ্যাঁ জোহার গে লেদিন চেম কমেন্ট করা বল বুঝদা। হ্যাঁ আদ ওনাগে আদ আলে পেপে ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱯᱳᱥᱴ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟᱞᱤᱧ ᱛᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱜᱮ সেই রকম তো দমে একটা তো খারাপ তো বালিᱧᱮᱧᱟᱢ লেদা ᱚᱱᱟ হতে অনকালিᱧ কমেন্ট ᱠᱟᱫᱟ। আচ্ছা চেক খারাপ বাবিন ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ চেক খারাপ বানুয়া ওকাটা ভালো বিন বুঝ কেদা ওটা ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ভিডিও রে ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ উনি তো ᱧᱮᱞ কেদিয়া আপনার মতো কাতে উনি সঙ্গে গালমারাও কিদাই আপনার মতো কাতে গালমারাও কাদাই উনি কাঁধরে ইয়েও কাদাই দেবু কো ওনা কত চে ওনা কত ভালো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বাং আদো আচ্ছা আপনি তো চেবিন চিকেয়া খালি দিন বেকার গিয়া তাহলে চে হ্যাঁ বাবিন বুঝাও দাড়ায়া ভিডিও ᱧᱮᱞ কাদা তাহলে ওঠ अथड़ी ओंका तो चेदा बिन कमेंट दा बाबिन आबेन तो चे बेन चिकइदा आबेन तो चे कमी रे पेन जोपड़ा मेना बिना मैं संताली एमे हैं एमे संताली ते बेन एमे इदा ओ माने बेकार गे এখন ও হ্যাঁ তো তাহলে খান দো সান্তালি তে বেন এমে ইদা নিশ্চয়ই সান্তালি নিয়ে নিশ্চয়ই রিসার্চ কাদা কাটি রিসার্চ তো আলিন রিসার্চ পেপার তো এখন গরুলিন চালা ও এমনি করা দা তারপরে তো রিসার্চ তো হইবা ও ও তাহলে খান দো আলিন তো দমে একটা তো খারাপ তো বালি ᱧᱮᱧᱟᱢ লেদা যে উনমারাং পানিশমেন্ট উনি ইমাই হুইউয়া মেনতে আচ্ছা আবিন মিদ ধাও চালা বিন হ্যাঁ স্যার কাতে বিয়েগর যাহারে চেগুলিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বেনা হ্যাঁ ওনে চালাও কাতে जहाँ उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ते जहाँ कॉलेज को मेना ओडे चला के उनका कोरा बिन मिथा उनका कोरा लगाय बिन तापर बिन बुझे वाजे तिने बड़ो भूल से भाली कमी बिन कोराव कदा से उनी तिने बड़ो भाली कमी कोराव कदा আর উনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ ওনা কো স্ট্যাচু চে লেকা অবস্থা রে মেনা নুনকা গে মেনা গুরু গংকে স্ট্যাচু লেকা অবস্থা রে গে মেনা সে উनको बॉर्डर कते पूरा घेरा कते मेना तकवा
बॉर्डर तहन और बांग्लादेश ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ मुसलमान ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱠᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱠᱟᱹ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱠᱟᱹ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱴᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱮᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱴᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱟর যা কিছু হ্যাঁ আইন তো পরে না হইবা আইন ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱛৃᱯᱚᱠᱠᱷᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ দাবি আবেদন কাদা যে কলেজ হ্যাঁ উনি হতো বুদ্ধু গিয়াই তো ᱪᱮᱫ বুদ্ধ গিয়াই হ্যাঁ ᱪᱮᱫ বুদ্ধ একদম যদি বুদ্ধু বাই হুই কোয়া হ্যাঁ মেটাং স্টুডেন্ট চিতান রে উনিয়া লাইফ মেনাᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱷᱩᱞ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟᱞᱤᱧ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱛᱚᱴᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱛৃᱯᱚᱠᱠᱷᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱷᱟᱨᱰ ᱤᱭᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱵᱩদ্ধᱩ ᱩᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱵᱟᱞᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ উনি যদি উনকানা যদি উনি শিক্ষা বাই নাম কাখান তো উনি দোষ তো বাং কানা উনি বাঙালি কানে বাঙালি তো মেটাং হতো উনি স্ট্যাচু রে চালা কাতে তো ভাই মেটাং ভাই আলটা যে হড়া রে গিয়ে দাঁড়া গিয়ে और एंटरटेनमेंट ये दे আর উনকু লান্দা বিন ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱠᱤᱱ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ক্যামেরা কো ইয়ে কাতে হ্যাঁ সাধারণ বাপ তাহলে ওনা ᱟᱵᱚ ঢং ঢং ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱭᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱩᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱯᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱤ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱚᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱷᱚᱢᱟ ᱠᱟᱭ উনি যদি ক্ষমা কায় ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ নয়তো আরো ভিডিও তিনটা গান উডুকো অনা ᱧᱮᱞ বিন হ্যাঁ উনি যদি বন ক্ষমা কায় আছে আরো তিনটা গান অঙ্কা উডুকো ᱧᱮᱞ বিন সান্তাল বলতে চেয়ে হবা কো মনে না আদিবাসী তো একদম নিছড় জাতি কো মনে না ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ লিচড় ᱫᱚ আপ যদি বাম দাবিয়া অনা আবো যদি বাবন প্রতিরোধা নয় তো আরো বেশি ইয়ে হইয়া আবো ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ মনে না ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱟর্টᱥ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱠᱥᱮᱱ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚরিচয় ᱟᱵᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱮᱵᱮᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚরিচয় ᱫᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ বুদ্ধিমত্তা ᱨᱮᱱᱟᱜ পরিচয় আচ্ছা বেন এটা উনি আবো অল গুরু পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু হাস্যকর ভাবতে ইয়ে এখানে উনি বন বুদ্ধিমত্তা দা উনি বন বুঝাইয়া বাং সে হ্যাঁ উনি লাঙ্গাও দেয় দমে সান্তাল কো পেস্টিজ রে পাংচার না তাই তো উনি লাঙ্গাও দেয় হতে তে পেস্টিজ রে পাংচার না হ্যাঁ প্রকাশ রে যখন গুরু গমকে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে উনার পিছন থেকে ছুরি মারা হচ্ছে তখন কারোর গায়ে লাগে না উনার শিক্ষা দীক্ষা যখন প্রচার প্রসার করা হচ্ছে তার নয় যখন সকলের সাঁওতালদের মানে পড়ছে ঘা পড়ছে হ্যাঁ উনারা সেটাতে জ্বলে উঠছেন সেই ব্যাপারে কোনো কিছু না উনার ইয়েতে স্ট্যাচুতে ছেলেটা করে ফেলেছে সেটার জন্য এত বড় পানিশমেন্ট যদি হয় গুরুগমকে নিয়ে যদি কোনো কিছু উনার নিয়ে কোনো কিছু কোনোদিন সাঁওতালের মধ্যেও যদি সাঁওতাল যদি করে ফেলেন তাই আমি আইনে ছাড়বো না বলে দিলাম বাঙালি করেছে বলে এত বড় যদি পানিশমেন্ট হয় সাঁওতাল যদি সাঁওতালের কাছেই করে থাকে গুরুগমকের কাছে কেউ যদি করে থাকেন ওনার কোন যে জিনিসগুলো রেখে গেছেন যে জিনিসগুলো করে মানে নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন সেইগুলো যদি না হয় এবার থেকে আমিও ছাড়বো না কি হবে না কি হবে না ও কি যে দিয়ে গেছে ওটাই হচ্ছে না কি নাকি না হচ্ছে এমনি কি আন্দোলন হচ্ছে নাকি সাঁওতাল আন্দোলন কিছু হবে নাই বুদ্ধ এগুলো কি হচ্ছে এমনি করতে পারো একবারে ডাহা মাথায় কিছু তোমাদেরও কিছু নাই তোমার তো অনেক কিছু আছে গোটা আমার কিছু না থাকলেও আমি এইটুকু আমার বোধ বুদ্ধি আছে আমি 4 পাস আমার বহুত বুদ্ধি আছে আমরা বুঝতে পারছি আপনার কমেন্ট দেখে আমরা বুঝতে পারছি আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি ফোনে নয় প্রকাশ্যে দেখা করো প্রকাশ্যে আমি কাললাংড়ায় থাকি কাললাংড়াতে প্রকাশ্যে তোমরা দেখা করো আর যা করার আমার বিরুদ্ধেও করো ঠিক আছে আর আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যারা বুদ্ধদের বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি সেটা আমি করে দেখাবো বুদ্ধটা আপনি না আমরা এটা বুঝে যাবে বুঝলেন যেটা আপনি বুঝবেন না সেটা নিয়ে কমেন্ট করবেন না বুঝলেন 100 বার করব 100 বার সাঁওতালে জন্মগ্রহণ করেছি আমার জন্মগ্রহণ বুঝলেন কলঙ্ক আপনি কলঙ্ক তোমরা না আমি সেটা দেখাবো কোনো আমার লাভ নেই আপনি যা বুঝতে পারছি আপনি কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না আপনার মাথায় কিছু নেই গোবর ছাড়া কিছু ঢুকানো নাই চুপ করুন
Noy tope anyam kit kita mana iri huni marang boy hamisiko arbang magong keko jejar apa napina lutur te kata lutur perej tope noy di kate adi lekan kata mai rodoket gya santa sumaj bancau leget kata bay dohla abo leget sarej menkan noy di kate apa uher cer bicer cer komen talate apa uher bicer raipe sodor samang tabona tope indo noy gin mena non kan bijli non kan bambal abo santa sumaj leko opelen kan awa santa sumaj beri joa ar awa jumidare licerua aja menia uni kuri gidre uni ayo hor noa kata menia aba jumid licer gete nongka ko udu magalet bona menkan licer nak kata licer nak gonong licer nak dam kata aj bai tik dare kana cede menia ar cede rorea tobe nui ayo tik chole gete tobe nui kuri gidre tik chole gete abo sangi kon der nui dabon re kata bo ror kaba mente sanam koten nya nehor arjo har taina nui ayo hor cha nui kuri gidre guru gongke tikina statue do metang ene jong hasar na khelona mente aje bhabi ka nui ayo hor nui kuri gidre do metang hasar na murti do metang ene jong ge bhabi ka tobe in do noa gin mena nui kuri gidre do chhatik kurin boga buru ja ko bena ko hasate unku do gor johara ko menkar ol guru पंडित रघुनाथ मुर्मू गंके तकिना मूर्ति दो बाय सम्मान अमेते इनो पुष्टे न्यामिया तबे नुई दिकते ढेर कोन ढेर कथा बरो रकाबा आ नुई नियति ओता दाबन नियति दरकार कना नुई लेकान बांबाल जुदी आरो नो समय रे सावतार को ओमनोआ ओपेला को बेनावा को एनखान अबो सावता समाज दो सरीगे लिचेडुआ आर अबो नंकाय को उदु मगल बना जहा लेका दो छतिक सपोर्ट रे मेना आकादया नुई लेकान बांबाल दो अबो सावता लगेर अबो समाज लगेर अडी मारांग खतरा गया अडी मारांग डेंजर गया नुई इहो अक्तुई को जाम खान नुई ठेन फोन कते इजिन कुली गया मेनखान नोआ कथम रोड कना चेदा नोआ कथम सदर सामांगी आचेदा आमगे आबो लगेर बाम चिंतया मेनखान लिचर मेटांग उदुर ना कथम लय सदर सामांगी आमा मोचारे दो ना कथा उहर मेना आका चेम रोड दाया कना मेनखान आम दो सरी ते दो आंतरिकता दो आमा सावता लगेर समाज लगेर दुलुल बनु आमेते नोआ हन कुलिया मानखान दलाबन आपे हो अक्तो को पे नामखान आपे हो फोन कते कुलिए पे नोआ कथम रोड कना चेदा नोआ कथम मेनी आचेदा आबो समाज सावता लगेर बड़ी ओमन ओडोक के आम चेदा नोआ कथा कुलिए पे तबे सानाम को इना नेहर तहन कना आपे सानाम को जुदी इना वीडियो पे नेलेआ और इना रोड आलांग कथा पे आंजोमेआ एनका नोआ कथा नोआ वीडियो पे पासनाव मेंतेन आपे नेहर जोहार नोआ गिन दोया ओना साव सावते मुचेद बेड़ा रे सानाम को सामांग रे जोड़ हाथ जोहार कते सानाम को ठेन नेहर नोआ गिन दोया नोय ओलचिकी साय शर्मा पूरे सामांग रे मेना आका मेनकान नितु धरिते ओलचिकी अडी कम हड़ बो चेद आका ओनाते सानाम को ठेन नेहर नोआ गिन दोया और नोआ गिन रोड राकाबा जहां को गरज मेना गुरु गंके ठेन जहां को दुलाल मेना गुरु गंके ठेन सरीगे जुदी बो सिबिलेया सरीगे जुदी बो उहेरिया सरीगे जुदी बो गरजाया गुरु गंके तकिन एनखान दे देला अडी उसरा ओलचिक बो चेदमा एटा हड़ा आलांग जहां लेका बो चेद आका जहां लेका बो ओलक कना ओनका गे आबा आलांग आबा ओल देबन चेदमा हो देबन चेदमा मा एनखान सानाम को निया को मेन बड़ा कते नितुगा जे तेहना वीडियो तो केचे डुगी तबना आरो नोंका गे अडी नापाय नापाय वीडियो को कथा को अगु कतिन सदर सामांग तबना मा एनखान इना धरि तंगी तला रे तहन तबन पे आर आपटे निया के नेहो तहना नो वीडियो जस्ती खन जस्ती पे शेयर आचे पे पसना मेंतेन सानाम कोटेन आसिन दोया मा एनखान सानाम को मुचेद बेड़ा दोहाते जोहार।